तीर्थयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौता स्मार्ता आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామి వారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। के इस परम पवित्र कल्याण महोत्सव में हम देख रहे हैं सीधा प्रसारण इन वैदिक विवाह के कैंकर्य का। श्री वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आपको यह कल्याणोत्सव दिखाया जा रहा है प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यह कल्याण महोत्सव संपन्न होता है तिरुमला के पावन पर्वत पर। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जैसा कृपालु अवतार अभी तक न हुआ है न होगा, क्योंकि कलयुग में भगवान स्वयं प्रारंभ में ही आ गए हैं। बाकी सब अवतार
युगांत में आए थे। भगवान कृष्ण के साथ द्वापर समाप्त हो गया, भगवान राम के साथ ही त्रेता युग की समाप्ति हुई। इस प्रकार जो अवतार थे, अधिकांश अवतार युगांत में ही हुए, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग के प्रारंभ में ही प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां प्राणानायम्या। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रिपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जक्रमणि स्तण्डितपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यङ्कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जक्रमणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये। ओम धाराचरुत्तशनवान शेषधरोत्तरिच परिपूरिदेश अपोविगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये कृणामि दत्तागं सुचरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाठावितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविघ्नर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वं वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि तक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः विदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आमाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाचारोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं हि दौलशम्भो वैराजन्ते धोतन्नसत्तां प्रयिष्यामदेशो व्यवधानामनादर्यामि सस्तां दनिदां दधात् पद्माकारमण्डले वम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगासमेत श्री विश्वक्सेनस्य गीतामासनम्। विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्नान्यमवासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्तिः कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्धरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजतां प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदरे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पश्महे इन्द्रस्य इत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातरं तद्विप्रासो विपन्यवोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनदस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीदोपव्युषं यदा मयि सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति
यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः भूर्भुवस्वरमस्यदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पूर्वोक्त संकल्प विधिवत पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्ते कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्त कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्त कर्मणे स्वस्ति ऋद्ध्यास्व हव्ये नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयिन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः चिरञ्जीवेम समीराः पूर्वोक्त कर्मणि ओम भूः पूर्वोक्त कर्मणि पूर्वोक्तमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्त्यै तथातन महेरणाय दक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उचतीर्व मातरः तस्मारङ्गमावभो यस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता सपुनातमा पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तमनबोधय पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कृतोकं वृण यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मणेन पुनीमहे बुभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै वक्वे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तः सदमार्जेष वयग्स्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वादः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी जिग्नये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिवा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सपोतमश्नादि सुदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूतकं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इंद्रस्वनीति सहवापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्त्यगिन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजं शन्नो अस्तुद्यपदे सञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां मार्जयन्तामुदीत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामतोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोकोधातप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त दिक्माः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्किन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसास्य येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेः कवीनां प्रजर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रानागस्वथितिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्रघ्याजमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याण महोत्सव में अब
अंकुरार्पण का परम पवित्र कैंकर्य संपन्न हो रहा है। मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों के बीजों को डालकर पवित्र जल से सिंचित करके अंकुरण के लिए रखा जाता है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर मिट्टी के पात्र, इसमें तुलसी पत्र पुष्प आदि से आच्छादित करके नवधान्यों के बीजों को डाला जा रहा है और परमपिता के आशीर्वाद से अंकुरण के लिए रखा जा रहा है। और भगवान की कृपा से यह अंकुरण जो होगा यह अत्यंत महिमामय अंकुरण होता है अंकुरार्पण का, क्योंकि अंकुरण के अनुसार ही भविष्यवाणी की जाती है प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि घटनाओं की, देश विदेश विश्व में घटने वाली। और इस अंकुरार्पण को अत्यधिक अनिवार्य भी माना जाता है, क्योंकि अंकुरार्पण के बिना कोई भी दैवी उत्सव नहीं रहता, वह प्रेताविष्ट हो जाता है। इसके पश्चात अब भगवान को रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जो कि अत्यंत ही अनिवार्य कैंकर्य होता है। किसी भी वैदिक विवाह में भगवान को वर रूप में पूजित करते हुए उनके दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा जाएगा। इस प्रकार भगवान की यह जो विवाह महोत्सव है, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ देवी द्वय, इन दोनों माताओं का विवाह एक साथ भगवान के साथ संपन्न हो रहा है। परमपिता महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी कलयुग के प्रत्यक्ष देव। परमात्मा ने अत्यंत ही सरल मार्ग दिखाया है जीवों को परम आनंद प्राप्त करने का, और वो है कलयुग में केवल तिरुमला में आकर के उनका दर्शन करें एवं उनका नाम स्मरण करें। गोविंदा गोविंदा। परम पिता का यह अनंतमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतीतर निर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवामन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्येरेपति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति मन्धामणो जनेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधताज्ञादाजानता संगामे महि स्वस्त्यजानन्तारक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिमारुहेम अम्भो मुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यम् प्रियातमानिश्वरणं प्रबध्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभाम्। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को अब वर रूप में पूजित करते हुए उनके दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधने का मुहूर्त आ चुका है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत कृपालु होकर के हम सब को अवसर प्रदान कर रहे हैं परम मुक्ति प्राप्त करने का। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी ही स्वयं महाविष्णु हैं, श्री कृष्ण हैं, राम हैं, सब कुछ है। भगवान के परम भक्त, निष्काम एवं अनन्य भक्त श्रीमान तालपाका नमाचार्य ने ही इस कल्याण महोत्सव का शुभारंभ किया था 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में।
तब से यह निर्बाध गति से चल रहा है। यह परमपिता का आशीर्वाद ही है, उनकी कृपा ही है। भक्त प्रहलाद ने श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति बताई है। नवधा भक्ति अर्चना, पाद सेवनम, दास्य, साख्य, स्मरण, श्रवण, कीर्तन, आत्मनिवेदनम इत्यादि जो 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी ने बताया। लेकिन राजा परीक्षित ने शुकदेव महाराज से पूछा कि भगवान, 1 हफ्ते का समय है मेरे पास, तक्षक नाग मुझे डसेगा श्राप के कारण और मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप मुझे बहुत ही संक्षिप्त में भक्ति की विधि बताएं। नवधा भक्ति तो मैं कर नहीं सकता। तब शुकदेव जी ने बताया कि इन 9 भक्तियों में 3 भक्तियां अत्यधिक श्रेष्ठ हैं। वे हैं कीर्तन, मुंह से भजन गाना, दूसरा है श्रवण, कानों से सुनना भगवान का नाम, और तीसरा है स्मरण, मन से भगवान का स्मरण करना। ये 3 भक्तियों को सुखदेव परमहंस ने श्रेष्ठ बताया। लेकिन बाद में श्री वेदव्यास जी ने किसी एक भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि स्मरण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि स्मरण में मन लगाना होता है। सभी भक्तियों में भी अंततः मन को ही लगना पड़ता है। श्रवण करें चाहे भजन करें, मन से होना चाहिए। यदि आप श्रवण कर रहे हैं कानों से और आपका हृदय मन कहीं और है तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार भजन कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और चला गया तो भी उसका कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार से मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो कहा गया है। मन ही असली भक्त है। भक्ति करने का काम मन करता है, इसलिए मन से भक्ति करें, स्मरण करें भगवान का और अपना जीवन धन्य करें। परमात्मा का ध्यान करें, वह भी ईमानदारी से, सच्चाई से, अपने आप को तर्क से ये बताएं कि परमात्मा ही हमारे सब कुछ हैं। मन यदि पूछता है कैसे हैं तो हम तर्क देंगे कि माँ के पेट में शरीर भगवान ने दिया, उसके बाद जब हम पैदा हुए तो माँ के स्तनों में दूध दे दिया, उसके बाद विभिन्न नाना प्रकार के साग सब्जी अन्न पैदा किए भगवान ने इस पृथ्वी में हमारे लालन पालन के लिए, और पूरी सुविधा हमें भगवान ने प्रतिक्षण दी और सदा हमारी रक्षा करते रहे। लेकिन भगवान का एक नियम है और वह है कर्म फल का सिद्धांत। आपको कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है, मन और बुद्धि देकर। मन और बुद्धि का उपयोग करो और उचित कर्म करो, कहते हैं भगवान। इसलिए जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा, इस सिद्धांत को भगवान कभी नहीं काटते। इसलिए सदा उचित कर्म करते रहें। केवल एक ही स्थिति में भगवान क्षमा करते हैं और वह है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सभी धर्मों को छोड़ करके
मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा। इसलिए हमें सब सांसारिक कामनाओं से दूर रह करके भगवान की अभ्यर्थना करनी होगी, समर्पित होना होगा। अब देखिए, रक्षाबंधनम का पवित्र कार्य संपन्न हुआ। भगवान को दाहिने हाथ में और माता श्रीदेवी भूदेवी को बाएं हाथों में और अर्चक स्वामी को भी अंत में दाएं हाथ पे रक्षाबंधनम बांधा गया, जिससे कि वे इस परम पवित्र कल्याण महोत्सव का निर्वहन पूर्ण आस्था के साथ निर्बाध होकर के कर सकें। भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे, यही इस रक्षाबंधनम का उद्देश्य है। रक्षाबंधनम वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यहाँ पर संपन्न हुआ है। भगवान को और माताओं अग्नि को प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये दोर्विन्द्रमस्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्त इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरुदिभिः शुद्धोरयं निधारय शुद्धो ममत्य सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनो अर्यं शुद्धो रुद्रान् दाशुरे शुद्धो वृत्रान् जिग्नये शुद्धो वाजं शिदासने मयि देवाद्रवणमाजदन्तां मय्यासीरस्तु मयि देवहोतिः रावणचन्द्रपूर्वेरिष्टास्याम तनुवासवीराः मह्यं जिदन्तु मम याने हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नो मानगाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो आदेवो जदामे देवी ईश्वरमेर्नक्रणोत विश्वे देवास यहवीरगिद्धं महास्महि प्रजगावातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादरिहं यवाह गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रदीको कृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाचरितो वहन्ति घृतं पिबन् श्रियजाचिक्षदेवान् अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतसुरजो वेन आवह समुद्रया पुपमा अस्य पिष्टासतश्च यौनभसतश्च विवः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं च श्रवणं योधरा च तस्मै ॐ भूस्वममावाहयामि ॐ भुवर्यज्ञाङ्कमवाहयामि ॐ सविन्द्रमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रणोगस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रणोगस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो जिग्नस्य पावने स्थः परशर्ष पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रथमभ्रात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्ने पवो अग्ने गुमोग्रयमं यज्ञं नगदाग्ने यज्ञवदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं वृत्रतूर्ये विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डप्रणीष्यामि प्रणययज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रणोगस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणया सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रणोगस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणया प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिकृष्णनोभामि ब्रह्मणे कृष्णनोभामि इन्द्राकृष्णनोभामि अग्नये कृष्णनोभामि सोमाकृष्णनोभामि अग्नये कृष्णनोभामि सोमाकृष्णनोभामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णनोभामि प्रजापतिकृष्णनोभामि ब्रह्मणे कृष्णनोभामि इन्द्राकृष्णनोभामि वसुभ्यो कृष्णनोभामि मरुद्भ्यो कृष्णनोभामि रुद्रेभ्यो कृष्णनोभामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुवे दृष्टं निर्वभामि बृहस्पतये दृष्टनोभामि मित्रागे दृष्टनोभामि वरुणागे दृष्टनोभामि आदित्येभ्यो दृष्टनोभामि अस्यभ्यां दृष्टनोभामि पूष्णे दृष्टनोभामि कक्षागे दृष्टनोभामि कक्षदेवता सोमागे
औपासने यज्ञाकृष्णनुभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वभामि आद्यं तृप्यतिस्त्रयामि चरं तृप्यतिस्त्रयामि अग्ने द्योतिरसि समितिषि स्वाहा अमृतवजवारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अनातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रतिष्ठा अनातयः चित्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आज्या चरुभिः यवामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतञ्च सहस्रञ्च युतञ्च नियतञ्च प्रयतञ्च अर्बुदञ्च न्यर्बुदञ्च समुद्रस्य मध्यञ्च अन्तस्य परार्धस्य यवामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त् इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः तत्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः आदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुव षष्टिचतुरहस्रान्निगितमक्षयमृतमानय अयन्त यद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्व वर्तस्वजेत वर्तयजास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासना यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमक्तस्ताः अनुमतेन्वमक्तस्ताः सरस्वतेन्वमक्तस्ताः देवसविदप्रासामीः ओं भूः भूर्भवस्वरोमस्यदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जक्रमणे उपासनाग्नुमाघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोष प्रागश्चित्तार्थमतो देवादिषट्मैष्टम होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति गतो मृदानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्य खा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासमपि पञ्चमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా ఈ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా
తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైన వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా. ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఘనసే నమః. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్యతప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావదే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యరకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరితివర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పితశిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తారండమపరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీలావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యక్రమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యః జన్మని చ ఏతత్క్షరపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేశరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహిత ధామాతప సంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రాపచానే ఏకైకతనాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్యవకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణ
नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनोमनीन्द्रमदानुसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशारंग कौमोदगी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैहानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रभरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रभरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोऽख्याति वशात् वत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्य मन आपणमान उर्ववेदलमञ्जारुहेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगो संगल्पदनयां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयार्षेय प्रवरान्वित काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संगल्पदनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। स्वामी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र महान कल्याणोत्सव में अब बारी है मांगल्य धारण के पवित्र मुहूर्त की। ये मंगल सूत्रों का प्रक्षालन अर्चक स्वामी द्वारा अभिमंत्रित जल से किया जा रहा है और इन मंगल सूत्रों को जो जगन माताओं द्वारा धारण किए जाएंगे यथाविधि पूजन करके माताओं को धारण करवाया जाएगा। ये जितने भी कैंकर्य यहाँ पर श्री तिरुमला पर्वत पर हो रहे हैं ये इन सब का उद्देश्य है समस्त लोक कल्याणार्थ। इसमें सबका कल्याण की भावना निहित है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है यह तिरुमला का आनंद निलयम कहलाता है यह मंदिर। यहाँ पर सभी समभाव से
भगवान सब पर समभाव से कृपा करते हैं। यहाँ पर भावना देखते हैं भगवान, न कि किसी जाति, प्रतिष्ठा, धन दौलत नहीं देखते भगवान। केवल भावनाओं में भक्ति का अनुपात देखा करते हैं भगवान। भगवान के परम भक्त थे भगवान के श्रीमान तालपाका अन्नमाचार्य महाराज। उन्होंने ही इस कल्याण महोत्सव का शुभारंभ किया था और इस कल्याण महोत्सव में सदा ही सभी वैखानस आगमोक्त पद्धति के कैंकरी के श्लोकों का उच्चारण करते हुए यहाँ पर इस वैदिक विवाह का निर्वहन किया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदा ही तत्पर हैं हम सब पर अपनी कृपा करने के लिए। इस कल्याण महोत्सव का शुभारंभ 600 वर्षों पहले श्रीमान तालपाका अन्नमाचार्य महाराज ने किया था। तब से यह 600 वर्षों से यह निर्बाध गति से चल रहा है वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। परमपिता का यह कैंकर्य एक विशिष्ट कैंकर्य है। यह कल्याणम कहलाता है, श्रीवारी कल्याणम, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में साधारण हम जैसे व्यक्तियों के जीवन में भी जो विवाह संपन्न होता है उस समय वह व्यक्ति जिसका विवाह हो रहा है अत्यधिक प्रसन्न होता है और वर वधू प्रसन्न रहते हैं और दोनों परिवार प्रसन्न रहते हैं। रिश्तेदार, मित्रगण सभी प्रसन्नता से अपनी अपनी तरफ से योगदान दिया करते हैं और संपूर्ण आनंदमय वातावरण रहता है। अब वैसे में देखा जाए तो यह भगवान का ही विवाह है। परमपिता जो स्वामी है पूरे सृष्टि के, उनका विवाह हो रहा है। इसका अर्थ है सृष्टि का अणु अणु बहुत ही ज्यादा आनंद में है, खिला हुआ है, अणु अणु पुलकित है। इस प्रकार से यह जो दुर्लभ समय है इसका हमें लाभ लेना होगा। हम सब के करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है कि हम इस परम पवित्र कल्याण महोत्सव में प्रतिभागी बने हुए हैं। ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में ही भगवान को सर्वव्यापी बताया गया है और यह बताया गया है कि भगवान की हमेशा अभ्यर्थना करते रहें, बस वही एकमात्र मार्ग है। यहाँ पर ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रता कस्य स्विद धनम, अर्थात परमात्मा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है, इसलिए उसका अनुभव करते हुए अनासक्त होकर भगवान का ही ध्यान करते रहो, क्योंकि उनके सिवा कुछ भी नहीं है। वे ही सब चैतन्य प्रदान कर रहे हैं हम सब जीवों को भी और इस जड़ पदार्थ माया को भी, प्रकृति को भी। ईशावास्योपनिषद का यह प्रथम मंत्र है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने एक ही शर्त रखी है, वह है सच्चाई और ईमानदारी से भक्ति करना। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कहा है भगवान ने। सदा ईश्वर का स्मरण करते रहें। ईश्वर के स्मरण से हर शुभाशुभ कार्य शुभ हो जाता है। हनुमान जी ने और अर्जुन ने कई हत्याएं की युद्ध में। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभगे साजीव शरदः शतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु।
ఓం ప్రజాపతిः సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేదాన్వసృత్యంత తాన హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షకహేతవే కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణ ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు చెప్పరుగా చేడలాల ఇది చెప్పరుగా పచ్చిక బయళ్ళ పడతి ఆడగా ముచ్చట కృష్ణుడు మోగించి పచ్చిక బయళ్ళ పడతి ఆడగా ముచ్చట కృష్ణుడు మోహించి ముచ్చట కృష్ణుడు మోహించి వెచ్చపు పూదండ వేసి వచ్చెనట గచ్చుల నాటని కానరుగా వెచ్చపు పూదండ వేసి వచ్చెనట గచ్చుల నాటని కానరుగా వెచ్చపు పూదండ వేసి వచ్చెనట గచ్చుల నాటని కానరుగా ఈడగు పెళ్లి ఇద్దరి చేసేము చేడలాల ఇది చెప్పరుగా ఈడగు పెళ్లి ఇద్దరి చేసేము చేడలాల ఇది చెప్పరుగా చేడలాల ఇది చెప్పరుగా ముత్తెపు ముంగిట ముదిత నడువగా ఉత్తముడే చిలి మురమునను ముత్యపు ముంగిట ముదిత నడువగా ఉత్తముడే చెలి ఉరములను ఉత్తముడే చెలి ఉరములను చిత్తరువు వ్రాసి చెలని వచ్చే నొళదొత్తు మాని ఇటు చూపరుగా చిత్తరువు వ్రాసి చెలని వచ్చే నొళదొత్తు మాని ఇటు చూపరుగా చిత్తరువు వ్రాసి చెలని వచ్చే నొళదొత్తు మాని ఇటు చూపరుగా ఈడగు పెళ్లి ఇద్దరి చేసేము చేడలాల ఇది చెప్పరుగా ఈడగు పెళ్లి ఇద్దరి చేసేము చేడలాల ఇది చెప్పరుగా చేడలాల ఇది చెప్పరుగా అయాసన హవ్యమోహిజేయానో దేహి భేషడగ్ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం శవస్వాహా ఓం భూర్భవస్వస్వాహా అదితేన్మమగ్స్థాః అనుమదేన్మమగ్స్థాః సరస్వరేన్మమగ్స్థాః దేవసవిదప్రాసావిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిరాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాగ్నిచక్రమణి ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదః ప్రసుభా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాభుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ
तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजाना वपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजाना वपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजाना वपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदितेन्मग्गस्ताः अनुमतेन्मग्गस्ताः सरस्वतेन्मग्गस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवा किञ्जकर्मणे उपासनाग्नो सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदः प्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधे बलं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्तखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमोजा कृपागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वाहा अदितेन्मग्गस्ताः अनुमतेन्मग्गस्ताः सरस्वतेन्मग्गस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवा किञ्जकर्मणे उपासनाग्नो कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा यदस्य कर्मणोच्चरेदजं यद्वान्योनिभाकरम् अग्निस्तस्विष्टकृत्वा सर्वग्स्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते दुहुतहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमवश्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनरः आर्जातवेदा विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्दातुरेन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अस्मायं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदन्तृष्टै स्वाहा अंस्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा आर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधेषेमहि स्वाहा समितसितेजोषि तेजोमयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर सूर्यस्य धीमहि सोमस्य वा चित्तं मे वाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे वाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे वाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तऋषग सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यदिन्त सप्तयो नीरावृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् अनुष्टुभृतेन पूर्णमाहुनिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेद भक्तं जोर्भुक्तं पृथिवी भक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निर्जैनं वेद जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जैर्नं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जैर्नं समन्दाम्बरहिरहविडाकृतेन समादित्यैर्वसभिः समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यते वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितरपितामहाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्मग्गस्ताः अनुमतेन्मग्गस्ताः सरस्वतेन्मग्गस्ताः देवसवितः प्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदासुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमच पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः वरिष्ठाकक्वरेष्ठोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नगिदं माजीकृतवत्रमेधां विष्णुन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुभुत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि
प्राच्यां विष्णो सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्त्या ग्रन्थेन विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पुरुषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यस्सोमो नमः प्रजायुधं जमदग्ने कस्यपत्त्रजायुधं यद्देवानां प्रजायुधं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया यजन्वधः आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मय मेधां मय प्रजां मय यज्ञस्तेजो दधात मय मेधां मय प्रजां मय इन्द्रियं दधात मय मेधां मय प्रजां मय सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृन्दमया देव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं रमगायेन वाजामृतीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्तत्सकलं रस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाजर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु जिग्नेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह होम की पूर्णाहुति को संपन्न किया है। अब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह होम की पूर्णाहुति के उपरांत ये वारण मायरम का पवित्र कैंकर्य संपन्न किया जा रहा है। अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसको पूर्ण कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह परम पवित्र श्रीवारी कल्याणम यानी कि भगवान का विवाह महोत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों वधुओं को, दोनों जगन्माताओं को, श्रीदेवी एवं भूदेवी को बारी बारी से पहनाया जाएगा। पहले प्रथम वधू माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार भगवान के वक्षस्थल निवासिनी है। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई हैं माता श्रीदेवी। उनके गले में यह पुष्पमाला पहनाई गई। अर्चक स्वामी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अब पुनः भगवान के गले में यह पहनाई जाएगी पुष्पमाला। भरद्वाज गोत्र के
श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रकट हुए हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी। तिरुमला के आनंद निलयम पर्वत पर स्थिर मूर्ति के रूप में वे दर्शन दे रहे हैं। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं अभी, ये मलयप्पा स्वामी है। ये चर मूर्ति है, यह भगवान भक्तों के पास पहुंचते हैं। अब ये द्वितीय मातेश्वरी वधू माता भूदेवी को भी यह पुष्पमाला पहनाई गई। रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट कश्यप गोत्र में माता भूदेवी। ये सब भक्तगण हैं, दंपत्ति गण हैं, गृहस्थ लोग हैं। इनका चयन हुआ है, यहाँ पर इनको प्रवेश दिया गया है। भगवान के विवाह वेदिका के समक्ष बैठ करके इस परम आनंद को प्राप्त करने का ये सब इस क्षण अपने सांसारिक कर्मों को भूल करके, कामनाओं को भूल करके भगवान के इस अत्यंत ही कल्याणमय एवं पुण्यप्रद कल्याण महोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। आइए हम सब भी भगवान के साथ दोनों जगन माताओं को प्रणाम करें और अपना जीवन धन्य करें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि.
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ